Pitek? 100! Second Second mo! Trial lang yun. Dalawa, hindi. Trial. Ayan. Type sila. Yun lang naman. 300! Yes! Titik na ako. First Pitek, how much? Ilang titik? Dalawa lang. Wala. 50! 50. Oh, 50. Second Pitek, how much? Ay, ano, ilang multiplier? Ano yan dapat? 5? Oo. Ay, 3. 150 na lang. Hindi lang. First Pitek? Ulitin natin. Oh, oh. Oo, ulit. Yun. Oh, Sige, 500. sige. Pitek, Bibi! Ako, paano makapitik yan? Oh, 500 si Queen. Uwe! Oh, sige. Ano sa mata? 500. Multiplier. Oh. Oh, times 5. Panalo kami. Oh, sige, ulit. Yun. Oh, ilan? 100. 100. Oh, times mo. Ay, ano ba yan? Oh, isa pa. Ayaw. Oh, yun, times 500 na. Plus yung kanina mo, magkano? Oh, 650. Congratulations. Meron na kami ni Queen 25. Ang daya nito. Bakit? Ang kita doon, 25.